Hello guys, kung kay natukog isim guys, nagdula ko, nagulog ko kwarta. Guys, nakuha na ang sitsilyo. So nagdula ko sa gamay. So wala na ko nakuha. So napay isa. Mag-try ta. Wala po na ako nakuha guys. So sa cry baby na sadta. So wala na ko nakuha. So sa teddy bear na sadta guys. Yan guys. Wala po na ko nakuha guys. So dito na lang ko sa car. Wala na ko nakuha guys. Wala po nakuha na kong car. So mag-try pa tag-isa. So wala pa nakuha. So dili na sadta sa car. So wala po nakuha guys. Dili na ito guys. Guys. Diya unta ko sa box pero dili pwede ko. Kung di na lang ko sa bitay. So, sa pikas na sad may magdula. Yan. So, magkuha may jump words. Wala po nakuha guys. Guys. Look at this, look at this. Welcome back. Ano ba yun? They went to the park on a lovely day. They played on the rocket, yay, yay, yay. They enjoyed themselves every day. Round and round, wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut the bus. Sige.